شد بشود شد نور نمیرسد کمی روشنایی کم روشنی کمی به طرف چپ سیاوش اولین خبر رو میخونی Брак по кадру. Гример, выйди с кадра. Гример! Все уж готов? Начали! салом бинандагони азиз, барномаи хабарию таҳлилии ахбор аст. нахуст таваҷҷӯҳ кунед ба сархати хабарҳо. کی با شما اجازه داد که خانه را فروشید؟ من به او اجازه دادم. برای چی؟ اکا تا کی به زندگی او دخالت میکنی؟ بچه کلان شده است، خوانده است، زندگی را میفهمد. او دیگر در دهه ایستاده نمیتواند. ژورنالیست در دهه چیکار میکنه؟ اخلاقی نکن. تا وقتی که مادر پیر و تنهایش هست بگذار به دهه بیاید. بعد از سر مادرش هر چیزی که میخواهد کردن گیرد. آقا من در این دیگه چیکار میکنم؟ در اینجا نه تلویزیون است نه رادیو. یک گازت هست که عثمان بچه‌اش کار میکنه. راست میگوید اکا. هیچ گپ نه، معلم شود. کاری شدگی شد. ما خانه را فروختیم. گپی من. پولها را برگردانید. اکا گویا از اپام پرسیم؟ گپ زن. هرچی که بچه هم میخواهد همون شود. اگر یک بار دیگر قدمت رو بده همانی پایت رو میشکنم. بینو چه؟ رسیدیم. بذار من برو را گیرم. رحمت رفتیم چه؟ بیاین چه؟ بیا های چی نگاه دارید چه؟ بیاین اخفای من بیاین. اینجا خانه ایجارم. بیاین چه جان؟ اوچه همین علف و فطیر و بانکه های مربا کمتر میگرفتین همین شد؟ های بچه جون اینا گیاه و شفا بخش همش لازم میشود. بیاین چه جان؟ انا اینجا اوچه آشخانه حمام اینجا کتابخانه انا اینجا باشه اوچه جای خوبی شما میشود. بیاین چه؟ شنید؟ از جای کار زنگ بزنم. الو. سلام سیاوش، من فاروق حکیمов. والیک. پس از 40 دقیقه ساعتی اخبار دارید. کوشش کنید که تستر بید. بعد از نیم ساعت میشم. باشد. خب. اوچه جون من میروم. اگر یگون چیز رو نفهمیدید زنگ زنید. خیلی اوچه جون. خوب شده است بچه جون، خوب شده است. برموری کن بچه جون. الهی سوق روی و سلامت برگردید. امید. سیاوش آماده باش بعد از 5 دقیقه افیر.
Assalom. Assalom. با شما کی در کار؟ من همسایه. سیاوش جان در خانه؟ نه نیستند. دخترم شیرینی پخته بود برای سیاوش جان آوردم. شما با او کی میشوید؟ من مادرش. مرحمت. خانه بیایید. مهمون میشوید. رحمت. салом алейкум. рӯзномаи таблиғотӣ. Marhamat. Aha. Rahmat. Ocha, alakay şirini ham puxtadi. من نپختم. دختری همسایه پخت. Xolay sanam var. خاله سنم، دختری سنم، فرقش چی؟ خودن گیر. مال و محصولات استحصال نمودند که از نشاندادی همین دوره پارساله به مراتب زیاد است. با مقصد پیشگیری و پنهشوی بیماری کرونا ویروس تاجیکستان با کشورهای همسایه سرحد خود را موقتا بست. شهروندانی که در خارج کشور قرار دارند می توانند توسط خط سیرهای چارتری به وطن برگردند. هی های الهام با خونه نو گرفتی چی؟ خوبی؟ نه بعده هم میرویم برای چند مدت. کینجی؟ تو چی خبر نداری؟ در کشور همسایه ویروس نو پیدا شده است. امروز پیغام با خودمون میآید. ای خدا. ای پروفسور چی ویروس با دهان نمیرود؟ روادن نسبت به شهر به خطر است. پدر مادر احتیاط کردن نکن. احتیاط نیمی حیات گفتم. سیاوش بیکن بس خانه من گفت. بالاتر. Alo. Dodar yakaş bir umarat. Aha. Hozir meoyam. خونه در عموم چند متری مربع است که؟ خونه در عموم 36 متری مربع. زرد دیوارهای عالی. در و تیرزه از اغروپا. جای پولگیریش چند؟ جای پولگیریش 21,000 دلار. چی؟ 21,000 دلار که؟ قیمت؟ دودر یکش. ما تنها 18,000 دلار برای تامین صرف کردیم. با سامانی چند می شود؟ دودر یکش. ما با سامانی سر و کار نداریم. تنها با دلار. فهم؟ با دلار.
سیاوش بیاشین بیاشین خوبی؟ خیر تینجی؟ خوب تینج چیکار کرده؟ چه اینقدر خودت پریشانی تینجی است؟ дар 4 рӯз қурби доллар аллакай 2 баробар боло рафтааст. ту чӣ хонаро бо сомонӣ фурӯхтӣ? бо сомонӣ. чӣ? ту ақл дорӣ? наход хонаро бо сомонӣ фурӯшӣ. бо доллар хариду фурӯш кардан хилофи қонун аст. сарзада қонун дар рӯи коғаз аст. аз куҷо медонад ки ту бо доллар фурӯхтӣ ё бо сомонӣ? дар 4 рӯз аз ҳисоб боло рафтани доллар хеле сӯхтӣ не? беақл тожемне журналист. ба куҷо эҳтиёт кун. ҷурӣ бештар нигоҳ намекунӣ. дар як шабонарӯзи охир 246 нафар пас аз гузаронидани ташхису муоина дар ҳолати қаноатбахш ҷавоб дода шуданд. ва ҳолати 4 майи соли 2020 дар муассисаҳои табобатии мамлакат 3208 нафар зери назорати табибон қарор дошта 230 нафар бо ташхиси сироятии коронавирус ошкор гардиданд. 3 ҳолати фавти шаҳрвандон аз ин беморӣ ба қайд гирифта шудааст. қаҳваи дӯстдоштаят. ташаккур. модар дар деҳа аст ё овардӣ? не овардам. хубаш намеовардӣ. вазъият хуб нест. чора набуд. режиссёри барномаи ман наомадааст. маро сабт мекунӣ? хорошо. пошли. ҳозир ман либосамро иваз кунам. چرا شما مولام خوراک نخوردی؟ نه بچه جان تو میدونی که من تنها خوراک نمیخورم. بچه جان خانه یافتی؟ نمی‌دونی نیافتم چرا؟ امروز چند همسایه دیگر به دیه رفتند. شاید خانه رو نمیفروختین. آچه جان شما پروا نکنید همه‌اش خوب میشود. چیزی که در نصیبمون باشد و چند میشود. Сыночек, пожалуйста, принеси хлеба. Деньги возьми. Не надо, сейчас принесу. Спасибо большое. Ассалом. журналист дар дунё чӣ гап хабарҳои на? Хола гап хабар ҳамин ки дар берун дигар бениқоб гаштан мумкин нест.
касал омадааст. одамони сину соли шумо ба гурӯҳи осебпазир дохил мешаванд. бачам, марги зиндагӣ дар дасти парвардигор аст. ин касали ҳамаш дурӯғ аст. вақти соатат ки расид мемри мере бачам, мемри мере. рост хола, ҳамааш дар дасти худо. лекин шумо эҳтиёт кунед. бовар кунед, дар беморхонаҳо аллакай дигар ҷой намондааст. ҳама пур. майлаш хола? сиёвуш рост мегӯяд. хезед. оча? лавай бачаҷон. як зани миёнасол меояд. номашро пурсед, агар сайрам гуфт, ин пулҳоро ба ӯ диҳед. барои чӣ? барои иҷораи хона, оча. майлаш. оча? ба берун набароед. сиёвуш, овозат хуб набуд. шояд пеш аз хундан машқи овоз накардам. ин дору барои гулудард аст. гир. раман. бале. бубин дар мо ҳам корҳои безараргардонӣ идома дорад. дастия сарадошро бастааст. як моҳ мешавад бекорем. дар ҳама ҷо карантин. муҳим худатро эҳтиёт кун. туро хонаводаат интизор аст. раҳмат. аз хона баромада наметавонем. ҳоламон хело бад аст. ҳамааш хуб мешавад. бо суҳбат мекунем. дар паноҳи худо. раҳмат. хайр. корҳои безараргардонӣ идома дошта, ҳамчунин ба хотири боло бурдани сатҳи огоҳии мардум миёни онҳо суҳбату оча? тинҷӣ аст? хуб нестед? чанд рӯз боз аз хона набаромадам. дар ин чор девор дилтанг шудам. сарамон дард мекунад. аз як деҳаи калон биёию дар як хона маҳкам шавӣ. ҳеҷ гап не, ана телевизор тамошо кунед. телевизор ба дилам зад. коронавирус, коронавирус, ин чӣ балое? очаҷон, ҳеҷ гап не. камтар тоқат кунед, вазъият хуб мешавад. то вазъият хуб мешавад ки ман девона мешавам. шаҳрвандони азиз, безарурат аз хона набароед. фосилаи иҷтимоиро қатъиян риоя кунед. бастани ниқоби тиббӣ ҳатмист. худ ва наздиконатонро дар хатар нагузоред. салом. привет. касе нест? хабарҳо канӣ? хабарҳоро бо факс равон кардам. омода шав. акаи ситам вафот кардам. акаи ситам? худо раҳматаш кунад. наворбардор ҳам нест? не. чӣ ҳардуи мо танҳоем? бале, ҳардуи мо. ҳардуи мо ва танзимгар. барномаро зудтар сабт мекунем, мо ҳам меравем. директор хоҳиш кардан ки барномаро сари вақт супорем. чаро ранг рӯяд сурх? намедонам.
майлаш. шаҳрвандони азиз, безарурат аз хона набароед. фосилаи иҷтимоиро қатъиян риоя кунед. бастани ниқоби тиббӣ ҳатмист. худ ва наздиконатонро дар хатар нагузоред. шаҳрвандони азиз, безарурат аз хона набароед. фосилаи иҷтимоиро қатъиян риоя кунед. бастани ниқоби тиббӣ ҳатмист. худ ва наздиконатон سیاوش آچا تلفن حاضر زودتر برو آها ارزون نمیکرده است تا کجا سر رسیم کمتر صبر کن میریم مسئولیت میکنیم همین ارزون میکنیم چی جویی؟
истодан аст. Хуб арзон кунад $1000 арзон мекунад. Ҳамин ҳам 4 деворӣ. барои таъмираш аз куҷо пул меёбам? Як бор фикр кун. ғам нахӯр, илоҷашро меёбем. ғам нате, ягон илоҷ надорад. намехоҳам баъд аз хона харидан боз қарздор шавам. ба ин ҳам солҳост иҷоранишинам. ба ҷонам задааст иҷоранишинӣ. рафтем. хай смотри, журналист. дар ҳамин ҷо барномаи иттилоотию таҳлилии ахбор ба анҷом расид. бо шумо будам Сиёвуши Маҳмад. хайр. Сиёвуш, хона харидӣ? Харидам. Модарамро бояд барам. Муборак шава. Ну, наконец-то ты стал городским. Раҳмат. Марҳамат учаҷон. Бин. бисмиллаҳи раҳмони раҳим. худо ба ин хонадон баракат биёрад. қадам расад, бало нарасад. омин. Омин. Биён учаҷон. Марҳамат. нахуд кеми хонаро харе, саросиба шуди ҷираҷон. дар ин пул ту метавонисте ки дуҳуҷрага хона харӣ. ҳай бачаҷон, ихел гапҳоро нагӯй. муҳим ки хона хонаи худамон. кӣ медонад ки пагоҳ дар ин вазъият чӣ мешавад? охир очаҷон, ман намин. гапа зиёд накун. биё як акси хотиравӣ гирем. биё. мебеҳтар. биё гир. ман худам чӣ? биё, худатам биё. биё. 1 2 3